Okay, Assalamualaikum and good morning to everyone. Today our group will be present about chapter 6, which is internal recruitment. My name is Nur Aina binti Muhammad Amran, ID matric I1810286 and my partner name Nur Izzati binti Muhammad Rizal, ID matric I181028112. Okay, from this chapter we can learn about be able to engage in effective internal recruitment planning activities. Okey, iaitu mampu melakukan aktiviti perancangan pengambilan pekerjaan dalaman yang berkesan. Okey, next, apply concept of closed, open and hybrid recruitment to the internal recruiting process, iaitu menerapkan konsep perekrutan tertutup, terbuka dan hybrid untuk proses perekrutan dalaman. Okay, next, number 3 is recognize which recruitment sources are available for internal candidate, iaitu dikenali sebagai sumber mana yang tersedia atau ada untuk calon dalaman. Okay, number 4 is evaluate internal recruiting based on established metric, iaitu menilai pengambilan pekerja dalaman berdasarkan metrik yang ditetapkan. Okay, number 5 is be able to evaluate communication message for internal selection. Okay, dapat menilai mesej komunikasi untuk perimban dalaman. Okay, number 6 is recognize how applicant reaction influence to the effectiveness of a recruiting plan, iaitu kenali bagaimana reaksi pemohon mempengaruhi keberkesanan rancangan pengambilan pekerja. And the last one is understand how affirmative action plans are implemented for internal recruiting, iaitu fahami bagaimana rancangan tindakan afirmatif dilaksanakan untuk pengambilan pekerja dalaman. Tindakan afirmatif ini bermaksud macam membincangkan dasar-dasar secara berkumpulan atau golongan sosioekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian pekerjaan. Okey, strategic recruitment planning. Okay, first kali saya akan terangkan mengenai strategic recruitment planning. Okay, strategic recruitment planning is like the internal process, which is the internal recruitment process involves the KSAOS, which is knowledge, skill, ability and other characteristics to organizational needs. Unlike external recruitment, the management of internal recruitment process is direct toward channeling and enhancing capabilities rather than bringing in new capabilities from the external market. Okay, internal recruitment must be integrated with employee training and development program. Selain itu juga, perancangan pengambilan strategi ini memberi kesan langsung dalam proses membuat keputusan dalam teknik seperti pengumpulan data, calon pekerja dan sumber manusia. Data-data ini akan menjadi satu kaedah ataupun panduan dan strategi untuk organisasi memilih secara spesifik cara bagaimana seseorang itu diambil bekerja. Okay, next, kita tengok mengenai hierarchical mobility base. Okay, iaitu mengenai laluan dan dasar mobility. Okay, jalan mobility ini bermaksud pergerakan pekerja buruh dalaman dalam struktur pasaran. Laluan mobility ini ditentukan oleh banyak faktor termasuk KSAOS, ciri tenaga kerja dan budaya organisasi. Mobility base have two types, which is hierarchical and alternative. Okey, dalam exhibit 6.1 ada dinyatakan mengenai rajah laluan dan dasar komuniti. Seperti yang kita lihat, ia menekankan kepada pergerakan secara ke atas. Ini bermaksud setiap pekerjaan adalah langkah ke arah bahagian atas di mana setiap pekerja boleh dinaikkan pangkat. Okey, pekerja sering melihat kenaikan pangkat merupakan satu reward bagi diorang. Employees receive this prize as they compete against each other. Okey, pergerakan bergerak secara ke atas ianya berlaku untuk anggota staf yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing. Anggota kaki tangan ini dianggap lebih baik dan berkebolehan untuk bekerja dalam organisasi. Okey.
Hierarchy mobility page menjadikannya sangat mudah dari segi sudut pentadbiran kerana ianya dapat mengenal pasti tempat mencari pemohon dalam organisasi. Okay, next slide for alternative mobility page. Ianya menekankan terhadap pergerakan dalam organisasi dari arah atas, bawah serta ke sisi. Pergerakan pekerja ditekankan di sini untuk memastikan bahawa setiap employee terus belajar dan dia dapat memberikan sumbangan kepada organisasi. Okay, we look at parallel tracks, iaitu jalur selari membolehkan pekerja mengkhususkan diri mereka dalam kerja teknikal atau kerja pengurusan. Okay, dari segi sejarah, pakar teknikal terpaksa beralih dari kerja teknikal ke pekerjaan pengurusan sekiranya mereka ingin menerima gelaran pekerjaan dan gaji yang tinggi. Okay, however, the salaries of technical specialists are elevated to be commensurate with their managerial counterparts. Walau bagaimanapun, gaji pakar teknikal dinaikkan setanding dengan rakan pengurusan mereka. For lateral track, there may be no upward mobility at all, iaitu tiada pergerakan ke atas sama sekali. Okay, sumbangan terbesar individu ini untuk organisasi adalah dengan mengekalkan pada tahap tertentu untuk jangka masa yang panjang masa berkhidmat dalam berbagai jawatan. Okay, lastly, for lattice track has upwards and even downward movement. Okay, for example, seorang pengrekrut boleh dinaikkan pangkat ke jawatan penyilik, tetapi untuk terus berada di jawatan tersebut, orang tersebut perlu mengambil langkah menurun untuk mengetahui mengenai butiran teknikal. Okay, sekiranya orang itu mempunyai pengalaman dalam latihan dari organisasi sebelumnya dan dia bersedia untuk berpindah ke latihan tanpa perlu pengurusan latihan baru. Okay, next is example ways to make work meaningful. Okay, when upwards mobility is limited by alternative mobility pace, special step needs to be taken to ensure that work remains meaningful. There are 4 example ways to make work meaningful. Okay, firstly is alternative reward system. Pay increase can be based on an individual's knowledge, skill and contribution to the organization as a team members. Okay, number 2 is team building. Greater challenges and autonomy in the workplace can be created by having employees work in team where they are responsible for all aspects of work in team where they are responsible for all aspects of work involved in providing a service. Okay, number 3 is counselling. Okay, contohnya macam buku kerja arahan serta nasihat individu boleh digunakan untuk memastikan bahawa pekerja ni mempunyai rancangan pekerjaan yang baik dalam organisasi. Okay, lastly about alternative employment. Arrangements can be made for employees' leave, for absence, and consulting assignments to ensure that workers remain challenges and acquire new knowledge and skill. Okay, next, which is characteristic of a mobility pace. Okay, it have 8. Okay, firstly is intent of policy is clearly communicated. This means maksud dasar disampaikan dengan jelas. Okay, yang kedua is policy is consistent with philosophy and values of top management. Dasar selaras dengan falsafah dan nilai pengurusan atasan. Okay, scope of policy is clearly articulate. Employees' responsibilities and opportunities for development are clearly defined. Supervisors' responsibility of employees' development are clearly stated. Procedures are clearly described. Rules regarding compensation and advancement, rules regarding benefit and benefit change are included. Okay, then recruitment planning, administrative issues iaitu isu pasal perancangan ataupun pengambilan. Okay, firstly is requisition ataupun keperluan.
is a formal document that authorities the filing of a job openings indicate by signature of top management. Okey, merupakan satu dokumen rasmi yang membenarkan pengisian permukaan pekerjaan yang ditunjukkan oleh tandatangan pihak atasan pengurusan. Coordination between internal and external effort establishes internal staffing specialist position, placement classification professional to ensure consideration of internal candidates, create policies specifying number and type of candidates sourced both internally and externally. Okay, coordination between internal and external effort. Internal and external professional must work together with the line manager to coordinate effort before the search for candidates begin. Okay, lastly is budget. Budget, which is the cost per hire in internal recruitment, is not necessarily less than the cost per hire for external recruitment. Okay, next we see about strategy development, close recruitment. Okay, for definition, is employees are not informed a job vacancies. Bermaksud kat sini iaitu pekerja tidak dimaklumkan mengenai kekosongan jawatan. Okay, the only people made aware of promotion or transfer opportunities are who oversee placement in the HR department and contact employees. Okay, we see about the advantages and disadvantages. Okay, the advantages is efficient, few steps to follow and less cost and time. Okay, for the disadvantages is it depends on the information that's are in the employee file. If the 5 are incorrect, qualified employees may be overlooked. So, employees' talent are covered. Okay, next we see about strategy development, iaitu open recruitment. Okay, for definition, employees are made aware of job vacancies. Okay, the advantages is give employees chance to measure their qualification, help minimize the possibility that supervisors will select favorite employee. Okay, the disadvantages is create unwanted competition among employees for limited opportunities and time consuming. Okay, kat sini maksudnya pekerja dimaklumkan mengenai jawatan kosong. Untuk kebaikannya ialah memberi peluang kepada pekerja untuk mengukur kelayakan mereka, dan keburukan pula ialah mewujudkan persaingan yang tidak diingini di kalangan pekerja kerana peluang dan masa yang terhad. For the last, which is we choosing among open, close and hybrid internal recruiting. Okay, we see about technique. We have 3 open, close and hybrid. Okay, for open, advantages is identify more candidates, including those who might be overlooked in a closed system, make rules and regulation implicit and open to all employees. Okay, sometimes required by labor agreement. Okay, best when issues exist about perceived fairness, hidden talent might be overlooked. Okay, for the close advantages, which is less expensive in terms of sales cost, offer a quicker response, less cumbersome when only a select few meets the minimum requirement. Okay, for the best one is managers need the new candidate to start immediately. Job required a very narrow and specially set of KSAOS. Okay, for hybrids, the advantages is find a large number of candidates. Everyone has an opportunity to apply. Okay, best one, adequate resources are available to run the such complex system.
jobs are especially key to organizational success. Assalamualaikum. My name is Nur Izzati binti Muhammad Izzal, matric number I181028112. We continue to applicant reaction. Internal application will have different consideration that external applicant regarding recruitment method. Permohonan dalaman mempunyai pertimbangan yang berbeza daripada pemohon luar dari segi keadaan pengambilan. Dari segi individu atau staf, mereka dah terbiasa dengan struktur organisasi, ganjaran dan prosedur pembuatan keputusan yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan kesan jangka panjang apabila dia terima atau duduk pada jawatan yang ditawarkan oleh organisasi. Ini kerana staf tu dah ada lama dalam organisasi, mereka dah kenal apa yang berlaku pada organisasi tu. So dia ada masa yang lama untuk mempertimbangkan segala aspek termasuk ciri-ciri langsung pekerjaan serta faedah masa depan apabila mereka mengambil atau mengisi kedudukan baharu itu. Okay, dari segi organisasi, lebih mudah nak buat penilaian internal employees berbanding external candidate. Kerana supervisor and other manager or leader at organisation dapat berbincang tentang pilihan yang ada dan pilihan individu yang sesuai untuk diletakkan pada jawatan itu. Minimal research regarding reaction of applicants to internal recruitment process. For perceived fairness atau lebih dikenali sebagai rasa adil terhadap keputusan sebenar, masalah keadilan atau ketulusan sering berlaku dalam kebanyakan organisasi. Oleh itu, timbul rasa tak puas hati sebab tak ada dasar formal mengenai peluang kenaikan pangkat atau pertukaran. Oleh itu, organisasi perlu pastikan pekerja itu tahu dan sedar terhadap peluang yang mereka layak untuk dapat dalam organisasi itu. Seterusnya, procedural justice, perceived fairness of process, policy and procedure. Itu keadilan terhadap proses, dasar dan polisi. Perceived fairness of an internal recruitment process is extremely important. Rasa adil dalam proses pengambilan dalaman adalah sangat penting. If potential applicant merasakan company external recruitment polisi tu tak adil, so diorang tak ada minat untuk ambil peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh organisasi. Dan jika polisi pengambilan dalaman syarikat tak adil pula, pekerja tu still dan masih bekerja kat company tu, tetapi dia akan memperluaskan persepsi negatif, kurangkan motivasi dia untuk bekerja serta penglibatan dia, dan seterusnya prestasi kerja dia merosot dan akhirnya menyebabkan pekerja itu berhenti atau lebih dikenali turnover. Okay, next we move to the communication. Okay, it have two communication, which is communication message and communication medium. Firstly is a communication message. Realistic message portrays the job as it really is, including positive and negative aspect. A targeted message emphasizes the value, culture, and identity of the unit to attract applicants who fit the brand label. Okay, komunikasi yang realistik menggambarkan tugas yang merangkumi dari aspek positif dan negatif. Mesej yang disampaikan itu menunjukkan bagaimana pekerjaan itu sesuai dengan keperluan pemohon. Mesej-mesej yang mempunyai ataupun menekankan nilai budaya merupakan satu mesej untuk menarik pemohon yang sesuai.
Okay, targeted. Targeted messages along with in documents are likely to attract experienced internal employees. Okay, then we move to the communication medium. A job posting should clearly define the duties and requirement of the job as well as the eligibility requirement. Okay, pengeposan kerja mestilah jelas dan menentukan tugas serta syarat kelayakan. To ensure consistency and fair treatments, job posting are usually coordinated by the HR departments. Okay, other document like video, brochure. Okay, other document used to communicate a vacancy may include a description of the work units and its location as well as a description of a job. Okay, brochure atau video juga boleh dibuat untuk menunjukkan dan menerangkan bagaimana tugas serta lokasi. Okay, then potential survivors and peers can describe to the internal applicant how the position he or she is considered fits into the largest organizational picture. Strategy implementation. After the focus of the strategic recruitment, search has been established and communication messages and media have been evaluated. The organization must develop a strategy to access viable internal applicants. Strategy development, recruitment source, which is job posting, intranet and intra-placement, talent management system, nomination, in-house temporary pools, replacement and succession plans, career development center. Job posting or intranet and intra-placement adalah tempat di mana organisasi mengiklankan kekosongan dalam laman web atau lebih dikenali sebagai portal organisasi yang boleh diakses oleh staf. Dalam job posting itu menjelaskan tugas dan keperluan pekerja. Dan dalam portal intranet itu juga, applicants boleh submit bahan-bahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Talent management system is a comprehensive method for monitoring and tracking employee skills and abilities. First is identify the KSAO required for all jobs. Maksudnya kat sini, sistem pengurusan bakat mengesan KSAO tenaga kerja dan kemudiannya penggantian dan perancangan penggantian diterjemahkan menjadi maklumat bagi rancangan tindakan untuk peranan pekerjaan tertentu. Seterusnya, the complete set of KSAO is compiled into a master list. The current workforce will need to be assessed for each competence in this set of KSAO. When position come open, manager make a query to the talent management system to determine which employees are ready to come into open position. Maksudnya kat sini, selepas mengenal pasti KSAO yang diperlukan, set of KSO yang diperlukan oleh organisasi akan disusun dan menjadi senarai induk. So nanti bila ada jawatan atau kedudukan kosong, pengurus boleh menggunakan sistem pengurusan bakat untuk tentukan pekerja mana yang layak. Tenaga kerja yang ada perlu dinilai kecekapannya melalui set KSAO. Next is often coupled with a specific human resource information system, HRIS, to facilitate tracking KSAO in a workforce. Selalunya cara ini digabungkan dalam sistem human resource information system untuk memudahkan mengesan KSAO dalam tenaga kerja. Next is nomination atau lebih dikenali sebagai pencalonan. Staf yang berminat boleh memohon jawatan terbuka
dari penyelia dan rakan sebaya yang berpotensi. These individuals are excellent source of name of internal candidates sebab mereka sudah biasa atau tahu apa yang diperlukan dalam organisasi. So, mereka dapat menetapkan kriteria serta kelayakan dan melalui kenalan mereka dalam organisasi itu, organisasi dapat cari calon yang sesuai. Selain itu, pencalonan diri sendiri juga boleh di-apply kerana bagi memastikan calon yang berlayakkan tidak diabaikan. Selalunya, golongan minoriti dan wanita selalu diabaikan. Jadi, hak perlu diberikan secara sama rata. Sekiranya mereka layak, tidak salah jika jawatan itu mereka mohon atau mendapatkannya. Seterusnya, in-house temporary pools. In-house temporary pools ni are important to the temporary staffing of organisation and they are also an excellent source of permanent internal employment. Staf sementara ni dia tak sama macam staf yang kita upah dari external staffing agency. Mereka ni bekerja melalui in-house temporary pools yang diakui sebagai pekerja yang sah. Mereka yang bekerja melalui pekerja sementara ini mempunyai beberapa kelebihan. Pekerja sementara dalaman memerlukan orientasi yang kurang kepada organisasi daripada mengambil pekerja luar. Jika menggunakan perkhidmatan staffing agency, company perlu membayar yuran per jam kepada agensi luar tu. Tetapi dengan in-house temporary pools ni, company dah tak payah bayar yuran per jam, jadi kos dapat dijimatkan untuk pemberian pampasan yang lebih tinggi serta faedah lain kepada employee itu. Is replacement and succession plans. A critical source of internal recruitment is provided by the result of the replacement and succession planning. Jadi, sebilangan besar rancangan penggantian merangkumi carta pergantian. Dalam carta tu juga biasanya menunjukkan bila seseorang individu itu akan bersedia untuk bertugas dalam jawatan baru tu. And the last one is Career Development Center. Provide employees with opportunities to take interest inventories, access their personal career goals, and interview with representatives across the organization. Many organizations have an internal office of career development that helps employees explore career option available within the organization. Career Development Center memberikan peluang kepada pekerja untuk menilai minat, menilai tujuan kerjaya peribadi mereka serta melakukan sesi interview dengan wakil di seluruh organisasi. Matlamat Career Development Center ni, yang pertama adalah bagi memberi pekerja belajar tentang diri mereka dan fikir apa yang mereka nak capai dalam kerjaya mereka. Kedua, majikan dapat menerangkan pilihan kerjaya yang terdapat dalam organisasi dan susun cara atau kaedah yang memudahkan pekerja mencari kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Kaedah ini memberikan feedback yang positif kerana ada tinjauan yang dilakukan di banyak organisasi menunjukkan pekerja ni berpuas hati sebab majikan memberi peluang atau ruang komunikasi dan peluang untuk pekerja memajukan diri mereka dalam organisasi itu. This metric for elevating recruiting method. Metrik ini memberikan gambaran keseluruhan terhadap sumber pengambilan pekerja seperti yang dijelaskan awal tadi, seperti job posting,
talent management system, nomination, in-house temporary pools, replacement and succession plans, and career development center. Metrik ini melibatkan kuantiti, kualiti serta kos. Bagi kuantiti, oleh kerana kumpulan pekerja organisasi yang jauh lebih kecil berbanding pasaran buruh luar, jadi kebanyakan kaedah pengambilan dalaman akan jauh lebih rendah hasil kuantitinya. Teknik yang membolehkan penempatan jawatan atau pengurangan intranet organisasi berkemungkinan akan menghasilkan lebih banyak calon untuk kenaikan pangkat dan kemajuan dalam rancangan penggantian. Seterusnya, bagi kualiti, organisasi yang mempunyai sistem perekrutan dalaman mempunyai kelebihan yang besar berbanding organisasi yang menggunakan sistem pengambilan luaran. Sebab organisasi itu dah ada senarai calonnya sesuai dan berkelayakan, kerana organisasi dah kesan KSAO pada staf yang mereka mahu. Seterusnya pada kos. Kos pula pengambilan secara dalaman jauh lebih murah dan menjimatkan kos berbanding pengambilan secara luaran. And the impact on HR outcome is employee satisfaction, kepuasan pekerja tu, job performance, diversity and retention. Legal issues. Okay, the working of the internal labour market rely heavily on internal recruitment activities. Like external recruitment, internal recruitment activities can operate in exclusionary ways, resulting in unequal promotion opportunities rate and result for certain group of employees, particularly women, minorities, people with disabilities and veterans. Okey, cara kerja pasaran buruh dalaman sangat bergantung kepada pengambilan aktiviti pekerja dalaman. Contohnya, aktiviti pengambilan pekerja luaran. Aktiviti pekerja dalaman juga boleh beroperasi dengan pengecualian, iaitu menghasilkan peluang promosi yang tidak sama harga dan hasil untuk kumpulan pekerja tertentu, terutama wanita, orang kurang upaya dan veteran. Okay, affirmative action program regulation. Affirmative action refer to a set of policies and practice within a government or organization seeking to increase the representation of particular group based on their gender, race or nationality in areas in which they are underrepresented, such as education and employment. Okay, bona fide seniority system. Apa yang saya faham mengenai bona fide seniority system dalam title 7 dalam chapter 2, membenarkan bona fide seniority system asalkan bona fide seniority system tu tidak digunakan untuk bertujuan diskriminasi. Yang ini menyebabkan organisation dalam dilema lah, sebab diskriminasi pada waktu dahulu menyebabkan ramai workforce tenaga kerja lelaki dan disebabkan diskriminasi tidak ada. Dah sekarang semakin ramailah kehadiran wanita dan minoriti dalam sesebuah organisasi. Tapi minoriti wanita dalam sesebuah organisasi, seniority mereka lebih kurang, maksudnya lebih rendah lah daripada lelaki-lelaki tadi. Jika untuk naik pangkat berdasarkan seniority ataupun jika seniority diambil kira, jika naik pangkat ini akan menyebabkan kesan yang harmful ataupun tidak diingini kepada wanita-wanita. Walaupun pada masa ini tak ada niat pun untuk diskriminasi tersebut. Okay, next is legal issues. Glass ceiling, overcoming barriers. Okay, glass ceiling is a term used to characterize strong but invisible barriers to promotion in the organization,
particularly to the highest level for women and minorities. So, glass ceiling merupakan satu terma yang digunakan untuk memberi karakteristik ataupun ciri-ciri yang kuat tetapi tidak nampak. Jadi, glass ceiling ni satu terma yang digunakan untuk menentukan satu halangan yang kuat tetapi tak nampak dalam kenaikan pangkat dalam sesebuah organisasi, terutama pada level yang tinggi. Okay, bukti-bukti yang menunjukkan wujudnya glass ceiling is a substantial. EOC data show that nationwide the percentage of women who are officials and managers has increased to over 36.4%. Unfortunately, similar kinds of data for minorities are not available through few doubt general underrepresentation of minorities in managerial role as well. Bagaimanapun, sesetengah orang merasa ragu-ragu atau sama macam perempuan. So, mereka akan rasa minoriti perempuan berkurang. Okay. Barriers to mobility. So, daripada data yang kita bagi tahu tadi, ada glass ceiling ini nampak sangat mempunyai banyak halangan. Semua halangan ini berpunca daripada organisasi itu sahaja.